يعني راه الحق ال10 ماج، يعني ابتداء من 10 ماج بالالياف الفايبر اوبتيك، يعني لحق الدرجه يعني السرعه ولا حقت حتى 100 ماج. احنا يا اخي واتس جوين اون كيما واش راه صار لكم في الانترنت؟ الناس هي فايقه دوك، لا تغلقوا الانترنت. الناس باه ما تثقفش وما تعرفش واش راه صاري في البلدان المتقدمه. الناس هي فايقه دوك، اي واحد يقدر يشوف التصويره، يقدر عنده اصحابه في الخارج، عنده احبابه، عنده فاميلته. طوروا البلاد بالتكنولوجيا. الانترنت هذه واحد ما لحقتش ان واحد يدخل الانترنت باه يهبط كاش حاجه، والله يضرب ساعات باه يهبطها ولا يطلعها. يعني عيب رانا في 2013 الناس لحقت الكات جي هنا في بريطانيا. ما نقال لكمش بريطانيا، قال لكم اخيرا بصوماليا. نعم صوماليا. نعم الهاتف النقال من الجيل الثالث موجود في الصومال، والذي لا يوجد حتى الان في الجزائر. عامكم سعيد خوتي. يعني سبحان الله، رانا نفتخروا بالتكنولوجيات ويخلعوك. وزارة البريد والتكنولوجيات والإعلام والاتصال والناس يروح له بين نمبر تاع الكارطة، فيزا كارت، شهرين ولا 3 شهور باه يجيك البين نمبر. يا عجبا واتس جوين اون. البيروقراطية في كل حاجة. عيب عليكم والله، عيب عليكم انكم تخلوا الشباب. عندنا ناس قاريين جامعيين، ناس عندنا اهل الاختصاص، اعطوهم فرصة. طوروا البلاد، يخدموا البلاد. راكم عيب حاجه ما تتفرح في البلاد، حاجه ما خدمتوها. يعني قاعدين يا سيدي ديروا لنا حاجه نفتخروا بها. خلونا حاجه نفتخروا بها امام الدول. قال حاجه عندنا احنا، مثلا الانترنت راه لحقت 5 ماج، مثلا 10 ماج. يعني عيب. اخوتي نخليكم مع الفيديو تاع الصومال. والصومال هذا La 3G désormais disponible en Somalie, Ormuz Telecom, le plus gros opérateur du pays, vient de mettre en place ce nouveau service accessible à l'ensemble de ses clients. Les Somaliens pourront désormais naviguer sur Internet à haut débit via leur téléphone portable. Le transfert des données et la qualité des communications devraient également être améliorés. Nous sommes heureux d'annoncer à nos clients que dès maintenant, ils pourront profiter de la 3G. C'est la première fois que ce service est disponible dans ce pays et nous sommes heureux d'en être les pionniers. Malgré la guerre civile qui sévit dans le pays depuis maintenant plus de 10 ans, le secteur des télécommunications se porte étonnamment bien. La Somalie compte aujourd'hui 4 opérateurs, Ormuz Telecom en tête, avec 1,7 million d'abonnés. Nos abonnés pourront apprécier une connexion Internet très rapide. Cela apportera une véritable valeur ajoutée aux produits que nous proposons. Les choses ne seront pas comme avant pour les clients d'Ormuz Telecom. Les abonnés auront ainsi accès à une palette bien plus large d'applications et de services, la télévision mobile, mais aussi des jeux en ligne et des applications telles que Skype pour passer des appels directement par Internet. بس كتحمر معكم اليوم راني حاب نقرا لكم ان ارتيكل قريته سير الجيري 360
un article شباب بزاف بزاف بزاف. Le débit internet algérien est classé dernier au monde. L'Algérie est classée à la 176e, soit la dernière des pays au monde concernés par le test en matière de débit internet, selon les analyses faites sur sa bande passante durant la période du 23 janvier 2012 et le 9 juin 2012. C'est NetIndex, une source pour les statistiques globales à large bande, compilée à l'aide de plus d'1 milliard de résultats recueillis à partir de speedtest.net et pingtest.net, qui révèle ces données sur son site. Les conclusions ont été tirées sur la base de tests de 248 564 adresses IP uniques qui ont été prises dans notre pays, englobant de 795 000 essais au total. Selon le même organisme avec 0,95 Mbps, l'Algérie est la dernière de classe. À l'intérieur du pays, la wilaya de Betna est en tête avec 2,57 Mbps, suivi de Moussaganem 1,51, Oran 1,50, Alger 1,39, Sétif 1,14, Chlef 1,14 et Tizi Ouzou 0,90, alors que la plus faible est Tlemcen 0,45. Les organismes comme le CERIS 6,36, Télécom Algérie 1,37, Algérie Télécom Fauré 0,98 et Wataniya Télécom Algérie 0,15 ne disposent pas eux aussi d'une meilleure bande passante. Les voisins de l'Algérie sont mieux classés, notamment la Libye à la 95e place avec 3,99, le Maroc à la 98e place avec 3,85 et la Tunisie à la 141e place avec 2,33. Les pays qui sont au haut du tableau sont le Luxembourg 41,115, l'Afrique du Sud 27,45, le Japon 23,49, la France 12,21, les États-Unis 12,78, la Mauritanie, bien, la Mauritanie 10,38 et au bas du tableau le Bangladesh 1,13 et le Soudan 1,0. Le Soudan 1,0 وحنا 0,80. فوالا يا خاوتي هذا هو الارتيكل اللي كنت نقراه لكم وشفاو درت لكم il y a à peu près une année un article sur ça. Finalement rien n'a changé, le contraire, c'est devenu pire. راني نخلي لكم le lien تاع l'article ou le lien تاع la vidéo اللي درتها انا il y a à peu près une année على انترنت. والسلام عليكم ورحمة الله.